quartiers, ambassades et ministères. To starboard, the Saint-Germain quarter. The Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. À estribor, el barrio Saint-Germain. À bord, Stadtviertel Saint-Germain. 右舷是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的波阿奈公馆便是其中之一。À tribord toujours, musée de la Légion d'honneur. C'est l'ancien hôtel de Salm, construit par Pierre Rousseau au XVIIIe siècle, où Madame de Staël complota contre Napoléon. Still to starboard, the Museum of the Legion of Honor. This is the former Salm mansion, where Madame de Staël plotted against Napoleon. Siempre a estribor, vemos el Museo de la Legión de Honor. Es en este palacete de Salm donde Madame de Staël conspiró contra Napoleón. À bord, das Museum der Ehrenlegion. In diesem ehemaligen Hotel de Salm hatte Madame de Staël ein Komplott gegen Napoleon heraufbeschworen. 右舷是荣誉勋位博物馆，它原为萨姆公馆，是18世纪皮埃尔·胡塞所建。斯塔埃夫人曾在这里谋反拿破仑。 계속해서 우연에 레지옹도네르 박물관이 있습니다. 건물은 18세기에 피에르 루소가 설계한 살무 저택입니다. 여기서 마담 드 스탈이 나폴레옹에 대항하는 음모를 했다고 합니다. À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du XIXe siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. Tribord, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. Steuerbord Musée d'Orsay. Von diesem ehemaligen Südwestbahnhof aus fuhren die Züge nach Südfrankreich. Heute ist er ein Museum, in dem Werke aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt sind. 前是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。 우현의 오르세 박물관. 예전에 프랑스 남부로 기차가 출발하는 남서역이었습니다. 1980년대에 복구되어 현지 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. بداية تصور عصاية التمسيح اللي قدام. À bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du port de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port, the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. An Bord der Louvre. Im 13. Jahrhundert war der Louvre die Festung der französischen Könige, weit abgelegen von den populären Wohnvierteln. In der von der Seine aus sichtbaren Ufergalerie war ein Großteil der Kunstschätze untergebracht, die im Laufe der Raubzüge erbeutet wurden. 前是卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。
자연에 보이는 것이 루브르 궁입니다. 13세기부터 인구가 밀집한 시태섬에서 동떨어져 프랑스 왕들이 살던 요새이자 궁이었습니다. 세네 남쪽에 있는 갤러리에 해외 정복에서 전리품으로 가져온 많은 소장품들이 전시되고 있습니다. À tribord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le Palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. Tribord, la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. Steuerbord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Das Kollegium der Nationen wurde im 17. Jahrhundert von Levaux für Mazarin erbaut. Heute ist das Palais Sitz der Akademien und des Instituts. 右贤是美术学院和学院宫，是 Levaux 17世纪为马扎兰所建的，现在是法兰西学院和5大学院所在地。 우현에 보이는 것은 보자르 국립미술대학 및 학사원궁입니다. 학사원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 한림원들 및 학사원이 소재하고 있습니다. En amont du pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. The Île de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone, the island of the city. Isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la Isla de la Cité. Île de la Cité. Zu Beginn, als Paris noch Lutetia hieß, reichte die Stadt nicht über diese Insel hinaus. 带岛最初的巴黎叫 Lutèce，范围局限在西带岛。 시태섬, 파리가 류테스라고 불리던 시절에는 시태섬만이 파리였습니다. Le pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la sécurité du roi Henri IV par le fils et une albème de l'origine. In 1606, at its center point, the equestrian statue of King Henry IV put an end to the religious wars. Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV, que puso fin a las guerras de religión. 500 ist die älteste Brücke von Paris, 1606 gebaut. Im Mittelpunkt der Brücke wurde das Reiterstandbild Heinrich IV. Errichtet, der französische König, der den Religionskriegen ein Ende setzte. À bâbord, le palais de justice. Reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. Rebuilt by Napoleon III, it surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. El Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo III. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfecto con magníficos vitrales. Justizpalast. Dieser von Napoleon III. Wieder aufgebaute Palast umgibt die heilige Kapelle, ein Kleinod im gotischen Baustil des 13. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge. Architektonisch gesehen wurde bei diesem Bauwerk ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Stein und Glas bewahrt. 左贤是法院大厦，由拿破仑3世重建。院内有一座13世纪十字军时代哥特式建筑的杰作——圣沙凯尔教堂。从建筑角度讲，这座石教堂。
돌과 유리록의 이 건물의 뒷면은 아름다운 스테인드 글라스의 완벽한 구형을 보여주고 있습니다. Le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les écrits se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is 0.0 for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Notre-Dame de Paris. Im 19. Jahrhundert wurde der Platz, der Kilometersteinhügel aller französischer Nationalstraßen ist, umgebaut. Entlang der Uferstraße sehen Sie das Denkmal Karl des Großen. Und unter dem Platz wurden Überreste von Bauten der Antike gefunden. 巴黎圣母院教堂前广场上有全法公路运动地点，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒马涅的雕像。圣母院地下有古代宗教崇拜。Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Honnécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Honnécourt for the Bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Honnécourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Die Kathedrale Notre-Dame de Paris wurde im Jahre 1163 von dem hochbegabten Architekten Villard de Honnécourt für den Bischof Maurice de Sully errichtet. Sie ist eine der großen Kathedralen der Gotik, so wie wir sie aus Chartres, Amiens und Reims kennen. 巴黎圣母院是1163年由杰出建筑师维拉尔的欧梅库尔为虚立主教所建，它与沙尔特、雅眠和汉斯大教堂同为哥特式建筑代表作。 대성당은 1563년 모리스 슐리 주교를 위해서 천재적인 건축가 빌라르드 옴무쿠르가 건축을 시작했습니다. 샤르트, 아미엔, 렌스 대성당들과 함께 조직 시대를 선포합니다. Qui vient est en partie détruite par la Révolution française. Elle fut célébrée par Victor Hugo dans son fameux roman. Le gouvernement d'alors débloqua des crédits exceptionnels qui permirent à l'architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle de restaurer la cathédrale telle qu'elle était en 1330. Vous apercevez entre les deux grandes tours son triple portail, surmonté de la galerie des 28 rois de Judée et d'Israël. Latéralement, les grands vitraux, les rosaces. Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. Soleta del Arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Platz des Erzbistums. Flussaufwärts, an seiner Spitze, kann die Krypta der Deportierten besichtigt werden. 到金星花园，它的上游一端是二战牺牲者纪念馆。
Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. Ponte de la Tournelle, vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Pont de la Tournelle, die Statue der heiligen Genoveva, der Schutzherrin von Paris. Tournelle 桥，桥上有巴黎守护女神 Sainte Geneviève 的雕像。 토르넬 다리, 파리의 수호 여신인 생트 주누비에로 동상이 있습니다. À bâbord, l'île Saint-Louis. Lotie au XVIIe siècle, l'île Saint-Louis représente un exemple d'urbanisme classique. Haute, the Ile Saint-Louis, developed during the 17th century. Its luxurious mansions are an example of classical